आपको याद होगा हज का जब एडवर्टाइजमेंट आता था, वेर एवर यू गो वी फॉलो और समथिंग लाइक दिस, है ना? ऐसा कुछ होता था वोडाफोन के पहले जब हज था, वेर एवर यू यू गो तुक्का द लगा के नेटवर्क। कर सकता है। वही हाँ ना। हाँ हाँ, वेर एवर यू गो द नेटवर्क फॉलोज, वही वाला क्वेश्चन था। सो वेर एवर दे गो द इंडियंस इजिली अडेप्ट टू लोकल সার্কামস্ট্যান্সেস। আচ্ছা নীলাংশু, রজত, ওই পিডিএফটা গো থ্রু করেছো যেটা আমি প্রোনাউনের দিয়েছি? the PDF which I have shared of the pronoun part, the entire rules there, सुमन, आपका जो हाँ डाउट हाँ था ना, देखा मैंने। ठीक है सर, क्या गो थ्रू करो। क्या सर? जो वन ऑफ दम से जो डाउट था ना, दैट आई हैव यस सर। सीन इन लिटरेचर, उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। इस चीज को लेके ना काफी ओके। क्वेश्चंस आने वाले एग्जाम में। हाँ, वन ऑफ द फ्यू, वो मैंने उसकी स्पष्टीकरण भी की है उस पीडीएफ में। एक बार उसको अच्छा। देखना, मैं भी उसको डिस्कस कर दूंगा, मैं करूंगा उसको डिस्कस। ओके सर। सो वेर एवर दी गो द इंडियंस इजिली अडाप्ट। अडाप्ट क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है कि इंट्रांजिटिव वर्ब है? ऑब्वियसली इट्स अ ट्रांजिटिव वर्ब। अच्छा, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब में तफावत की एनी आइडिया किसी को पता है? गौरव, व्हाट इज ट्रांजिटिव वर्ब, व्हाट इज इंट्रांजिटिव वर्ब, एनी आइडिया गाइस? और पोल, পিউ, স্যার অ্যাডাপ্ট দেমসেলভস হবে এখানে কি? সেটা ছেড়ে দাও। ট্রানজিটিভ ভার্ব কাকে বলে, ইনট্রানজিটিভ ভার্ব কাকে বলে? পিউ, পিউ আজকে নেটওয়ার্ক প্রবলেম হচ্ছে। ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও। চ্যাটে লেখো, চ্যাটে লেখো, চ্যাটে লেখো। You won't have to say anything. You're having a network issue. I'm not also able to mute her. I don't know. পিউ, তুমি চ্যাটে লেখো, তোমার নেটওয়ার্ক ইস্যু আছে। There is a huge sense. काफी ज्यादा इको हो रहा है ना? हेलो, यस सर। एक्सट्रीम लेवल का इको हो रहा है मेरे ख्याल से कि एक दो जन का नेटवर्क प्रॉब्लम था। तो यस, शी इज ट्राइंग टू रीजॉइन, उनका नेटवर्क इशू हो रहा था। ओके, wherever they go the Indians easily adapted পরে আমরা যেটা ইউজ করব, here I will use adapt themselves. I'm doing the correction part, ঠিক আছে? Adapt themselves to local circumstances. So Gaurav, today I'm doing the part, you are doing it so that you can concentrate, ঠিক আছে? So adapt themselves to local circumstances. I'm not using a high-tech software. I'm still using MS Word, but we'll learn whatever you will take it on. This weekend we will do this. Okay? Yes, sir. And you will advise others also and show others also this weekend how to change the background of the while they are switching their video on. Because in this Saturday soft skill class, I will request each one of you when you are speaking to switch on your video, and you can keep it background like I have kept. Okay. The Indians easily adapt themselves to local circumstances. Correct. What is the answer for question number 4? He is not one of those. What does it mean? सर वह उनमें से एक नहीं है जो So हर one किसी of those, उनमें से एक नहीं है। तो सर हम ही कितने लोग हु के इज, साथ, बोलो नीलांशु बोलो। স্যার বলছি হি হু ইজ নট ওয়ান অফ দোজ উইল হেল্প এভরিবডি, কারণ হুটা হি কে ডিনোট করছে, দোজের পর হুটা ঠিক মানাচ্ছে না। না, he is not one of those. ও এমন একজন না সবার মতন, who will help everybody, whomsoever he meets or whoever he meets. प्रथम पार्ट तो ठीक है, whoever he meets। और whomsoever भी हम लोग यूज कर सकते हैं, बट यहाँ ओके। पे गलती की बात अगर करें तो ज्यादा whoever कर सकते। whomsoever करते हैं बट ज्यादा सही रहेगा अगर हम यही करते whoever करेंगे, या फिर
अनदर थिंग जो मैं कह रहा हूँ, whomsoever ऐसा नहीं कि नहीं करते, बट ज्यादा सही रहेगा कि अगर whoever करे. सो जो चीज को मैं ग्रीन में लिख रहा हूँ, दैट इज द करेक्टेड पार्ट, एंड समथिंग विच आई एम राइटिंग इन द येलो पार्ट, दैट विल बी इनकरेक्ट. ये समझ में आएगा कि मैं किसी दूसरे, चलो मैं इसको रेडी कर दूंगा, ठीक है. बरं भाई PDF ওয়ার্ড ডকুমেন্ট আমি তোমাকে শেয়ার করে দেবো, ওখানে তুমি এটাতে কারেকশন করে দিও, ঠিক আছে. কারেকশন করার দরকার নেই, বোঝাই যাবে, ইনফ্যাক্ট কোশ্চেনে তো আছে এটা, ঠিক আছে. এনিওয়ে লেট ইট বি, অর এলস আই এম রাইটিং বিলো. ওকে. না না স্যার এটাই ঠিক আছে, ব্র্যাকেটে আছে অ্যানসারটা। হ্যাঁ নীলাংশু, বুঝতে পেরেছো কি বোঝানোর চেষ্টা করছিলাম? হোয়াট আই ওয়াজ স্যার ট্রাইং টু যদি কিছুই ইউজ না করি, মানে এভরিবডি হি প্রবলেম ছিল কি? শিমুই কন্টিনিউ. হু উইল হেল্প এভরিবডি হি মিটস। হ্যাঁ নীলাংশু কি কিছুই বলছো যদি বলো. স্যার বলছি হোমটা থাকলে প্রবলেম ছিল কি? হোমটা থাকলে হি ইজ নট ওয়ান অফ দোজ, ও এমন কেউ না যাকে ও হেল্প করবে, যার সঙ্গে দেখা হবে. दिस इज वन काइंड ऑफ क्वेश्चन वेयर वी आर सेइंग दैट ही इज नॉट वन ऑफ दोज. ये एक ऐसा बंदा नहीं है जो जिससे भी मिले उसकी मदद कर डाले. যার সঙ্গেই দেখা হবে তাকে হেল্প করবে তা না. সুবিমল বোঝা যাচ্ছে? সুবিমল, সায়ন্তনী, কুইকলি টেল মি. সায়নী, অর্পণ, আমি এটা করেছি স্যার। Yes, sir. অর্পণ. हाँ सर। क्वेश्चन अच्छो क्लासे. अच्छा, क्वेश्चन नंबर हाँ 5 এর सर, आंसर अच्छा। बोलो. It is not easy for anyone to command respect from both one's friend as well as critics. It's a सर pretty, एंड होगा, एंड क्रिटिक। And হবে sir. because the reason is I'm सर writing बोथ the और एंड का पेयर होता है, Both is बोथ there. और एंड का पेयर होता है। and is followed by both, right Ritu? Yes, sir. Continue to speak like the way you are trying for the last 2-3 classes. You will be picking up very soon, because it is difficult to write, easier to speak. You have already done the difficult task. Trust me, I don't have a habit of writing. আমারও তুমি যত সুন্দর লিখছো, লিখতে তো পারবোই definitely, but it will take some time because I don't write regularly. I don't write, I correct the answers. So it is not easy for anyone to command respect from both one's friend and critic. So both and this will go together, okay? As Dr. Neil did for his integrity and honesty. So Dr. Neil part is absolutely okay. So just a moment. Yeah, both and I'm keeping it in the green part. Okay? This way you will be able to understand. Question number 6. Arpon. আচ্ছা, স্যার পিউ 5টা তুমি, বলুন, বোথ এন্ড ওয়ান্স ফ্রেন্ড ওখান থেকে হবে। হ্যাঁ রিশা, আইদার এর সাথে আমরা অর ইউজ করি, নাইদার এর সাথে আমরা নর ইউজ করি, নট অনলি সাথে আমরা বাট অলসো ইউজ করি, ঠিক সেরকমই বোথ এর সাথে উই ইউজ অ্যান্ড. যেমনি শিব ঠাকুরের গলায় নীলকণ্ঠ ফুল দেওয়া হয়, অর্পণ করা হয়, ঠিক সেরকম, ঠিক আছে? বোথের সাথে আমরা অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ইউজ করি না. উই ডোন্ট ইউজ ইট নর্মালি, বাট ইন দ্য এক্সামিনেশন বোথের সাথে অ্যান্ড না দিয়ে অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ দিয়ে, ঠিক আছে? বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ দ্যাট ইজ দ্য পয়েন্ট. যে দেবতা যেই ফুলে তুষ্ট হয়, দ্যাট ইজ দ্য পয়েন্ট এখানে. কোয়েশ্চেন নাম্বার 6. সৌমদীপ, you are a passive learner right now. Please reply. Shrimoy Siddhant is doing yes. পিউ এবার বলতে পারো, ট্রাই করতে পারো, নেটওয়ার্ক ঠিক হয়ে গেলে ইটস ফাইন, অর এলস তুমি চ্যাটে লিখবে. क्विकली आंसर दो. इतने सारे स्टूडेंट्स से रिप्लाई नहीं आ रहा है, सब लोग शांत हो. इंद्रनील, अर्जुन. सर Sir, 6 का here सी, as once on religions of ones as much as they know। parts. Once on. महात्मा गांधी Because taught us that one should always follows one. no, the logic to this, Ritu, is reflexive case of pronoun follows the same case as it is given in the noun or pronoun part. One should follow by one's হবে না, ঠিক আছে? হি থাকলে হিজ হবে, এটা শিওর, বাট স্টুডেন্ট কিরকম করে বুঝবে? অলওয়েজ ট্রাই টু লার্ন লাইক ইউ আর টিচিং আ স্টুডেন্ট. वन, वंस, ही, हिज, शी, हर, इट, इट्स. कहने का तात्पर्य ये है रजत রিফ্লেক্সিভ কেস অফ প্রোনাউন সেই পার্টিকুলার সাবজেক্টের সাথে ইউজ করবে যেটার সাথে আমরা ইউজ করব. বোঝা যাচ্ছে সুবিমল? হ্যাঁ স্যার।
दीपा रक्षित कौन है यार, क्या दिक्कत है? एनीवे मेरे ख्याल से क्लास का लिंक बाहर गया होगा, इसीलिए पता नहीं someone else is joining. Anyway, I will change it in the next class. Mahatma Gandhi taught us that one should respect the religion of others as much as one's own. Absolutely correct. Question number 7. Let me know. You, he, and I. Shabash. कुछ नहीं हुआ. Very good, Shivu. शिखेगा तो एकदम. You, he, and I shall manage this problem together. Question number 8. Was it he? Question number 8 is a very simple question. Of course, it should be. Was it? Sir, so I have one question. That if there is not 3 persons, only 2 persons, then will it be the same order? Absolutely. Let's say in a house, first the father eats his dinner, then the mother, then the son, and then the daughter. Someday, father has gone outside. Then what will be the order of dinner? Gaurav, please reply. Mother, son, and daughter. Yes. Okay. So we cannot wait for the father to come because he will have his dinner from outside since he has gone for a party, and assuming no lockdown is going on at that point of time. Similarly, if there is no you, it will be he and I. If there is no he, it will be you and I. If there is no I, it will be he and you. That is how we will use it. বুঝতে পেরেছো? Okay, sir. And if there are more than 3 persons? Give me an example when there are more than 3 persons. Means 4 persons, one more person is there. Give me an example. So he, she, you and I, like that. Okay. गौरव की मनोवांछना पूरी कर देते हैं. He has a question which is on his mind. He, she, you, and I are planning to disturb all national property. घर में बैठ बैठ के बोर हो गए, कितना ऑनलाइन क्लास करेंगे, कुछ तोड़ फोड़ करते हैं. मन आता होगा ऋषि दिमाग में कभी कभी? इनफ इज इनफ, जाके कुछ तोड़ फोड़ कर देते हैं. आता है ऋषि? अरे सबका आता है, हम लोग इसको माने या ना माने, वी कंट्रोल आवरसेल्व्स. अच्छा, ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है बताओ. He, she, you and I are planning to disturb all national property. अच्छा, national property जगह এরকম লিখে দিই, all property of my class topper. শ্রীমু এরকম ইচ্ছা করে যে ক্লাসে ফার্স্ট আছে তাকে মেরেই ফেলি. হ্যাঁ মাঝে মাঝে. আচ্ছা, now this statement is correct or incorrect? Gaurav? Of course it's incorrect because all are singular form. He, she, you, and I. है ना? This is all singular. So the correct answer should be just the same. You, he, comma, she, and I are planning to disturb all property of class topper. It's a very intelligent question, Gaurav, because this particular rule I have taught, same rule I have taught for last many years, but nobody has asked me this question. প্রথম যে প্রশ্নটা তুমি করলে সেটা অনেকেই জিজ্ঞেস করে, ইনফ্যাক্ট আমি নিজে থেকে বলে দিই ক্লাসে, I forgot to reply, I forgot to mention, and you asked, good. But এটা আমাকে কেউ করেনি আজ অব্দি. It's a very very good question. अगर 4 करता होगा तो हम क्या करेंगे? If there are 4 subjects, what we will do? Of course we will do what we do. Okay. And if any of them is plural, then Okay. the older rule will come. ये मनोवांछना भी पूरी कर देते हैं. He, they, you, and I will have cornetto ice cream today. I'm sure many of you love ice cream. I also love a lot, but suffering from toothache, so not having now. আচ্ছা, এটা কি হবে অরিত্র? He, you, and they will have cornetto ice cream today. If you love the other flavor, you can change it, but don't change in the exam. What would be the form? Rajat? अरे यार बोलो. हाँ बोलो. 1, 2, 3. 1, 2, 3. So কি হবে? Ritu, what will be the answer? I, you, I, he, and you, he, and they. now you may ask, so why they and he? You can do that also, but looks a bit odd. That is why this should be the form. So this is incorrect form. Gaurav, I will add those examples into my rules PDF also. It's a good example which you asked. This is correct form.
सो गुड, ठीक है। इसीलिए मैं कहता हूँ सवाल पूछो, सवाल पूछने से दूसरे का डाउट्स भी क्लियर होता है, अपना भी डाउट्स क्लियर होता है, ठीक है। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उसी में सीमित मत रहो, जो भी सवाल मन में आता है पूछा करो। ओके, सो गौरव, यू आर हैप्पी विद द एक्सप्लेनेशन, सैटिस्फाइड? Fully satisfied. Okay. Question number 8. Was it him who got injured in an accident this morning? So what should be the correct form? Was it he? Was it he? Ritika ji, Suman ji, सुनाई दे रहा है? Yes sir. जवाब दीजिए. So the तो answer to बोले this तो सर form. was it he? अच्छा अच्छा अच्छा, ये हो गया था. ये हो गया था. Correct. Question 9. As soon as he saw his mother, he ran to her and embraced. Embraced her. Impressed her. Absolutely. We need an object here after this. Embraced her. See the point which I'm highlighting in green. Okay. This is something which this examples I'm keeping, but when I will be sharing the answers, I will omit these examples and I will omit this example to the actual PDF. Mind you, pronoun is the ABC of English. খুব সহজ, এটা বুঝে গেলে সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্ট জলভাত হয়ে যাবে। ম্যাক্সিমাম কোশ্চেন এখান থেকে আসে। আমরা সবাই প্রেপোজিশন, টেন্স এসব নিয়ে অনেক নাচানাচি করি, কিন্তু নাউন, প্রোনাউন, সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্ট শিখে গেলে পরীক্ষায় অর্ধেক কোশ্চেন করে আসা যায়। এটা খুব সহজ, এটাতে কোনো রকেট সায়েন্স নেই। কোশ্চেন নাম্বার 10, প্রিয়াঙ্কা, you. So due to my being. Sir, due to me is not required here. Due to I being on you. I said due to I being করেছে। I. Due to I, correct. Due to I being a newcomer or I being a newcomer, we can do due to I being a newcomer. Absolutely correct. So 1 to 10, no confusion. I'm just asking 1 second, किसी को कोई भी confusion है? স্যার কোথায় মি হবে আর আই হবে আর কোথায় হিম হবে আর হি হবে একবার বলে দেবেন? সেই পার্টিকুলার ওই people, বলো অন্তরা। স্যার এখানে মি হলে অসুবিধা কি? কারণ এখানে তো মিটা অবজেক্টিভ কেসই, মানে এক্ষেত্রে তো বিইং আ নিউকামার মানে তো এটা ঘুরিয়েই বলা হচ্ছে। আমি নিউকামার হওয়ার জন্য বা আমি নিউকামার হওয়ার কারণে ঘর খুঁজতে। Sir, sir, here newcomer and I, two are same person. So being a newcomer is okay, na? But then I have Any to subject is required here Sir, at the very first. सेकंड वाला सर जो आई है उसको हटाना पड़ेगा ना. I am saying that newcomer and I, they are not different person. They are same person. due to That's why being a being a newcomer, newcomer, सर कोई एक आई हटाना पड़ेगा. अगर पहले वाले में आई रखते हैं तो सेकंड वाला हटाना पड़ेगा. लेकिन अगर बिंग ड्यू टू बिंग अ न्यूकमर But ऐसा the- होएगा. second I is more suitable, I think. सेकंड वाले को हटाना पड़ेगा. okay, other opinions? बाकी लोग, रजत? सर Go ahead. फर्स्ट ए में अगर आई हटा दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, প্রথমেরটা শেষ बगल করিয়ে रख सकते हैं। बोली, इसको ऐसे कर सकते हैं, एक इस तरीके से कर सकते हैं, ड्यू टू being a newcomer, I was unable to get a house suitable for my wife and me, or I being a newcomer, comma, was unable to get a हाँ. house suitable for my wife and me. एग्जैक्टली This सर is यही also बोल can be रहे थे. answer. I being a newcomer was unable to get a house, तो due to हटाना पड़ेगा, due to I being a newcomer, comma, was unable to get a house suitable for my wife and me, that is possible. और अच्छा म्यूट कर दो, बर्तनों की आवाज आ रही। ड्यू टू बीइंग अ न्यूकमर, कॉमा, आई वाज अनेबल टू गेट अ हाउस সুইটেবল ফর মাই ওয়াইফ এন্ড মি, এটাও হতে পারে। কামিং ব্যাক টু ইওর কোশ্চেন স্ট্রিম, ওই যেটা অন্তরা রিপ্লাই দিল, যেটা অন্তরা দিদি রিপ্লাই দিল তোমায়, সেটা সবচেয়ে বেস্ট সাজেশন। ইফ ইউ আর ইউজিং আ সাবজেক্টিভ কেস, দেন আই উইল ইউজ আই. ইফ ইট ইজ অবজেক্টিভ কেস, উইল ইউজ মি. Similarly, when I talk about subjective he, if I talk about objective, we'll get a him. That is a perfect example. But sir, here the first I is not required, so we can directly use due to being a newcomer, I was unable to get a house. So I think. बट वही बात है ना, बीइंग के पहले एक सब्जेक्ट हो तो बेहतर है। आई बीइंग अ न्यूकमर, कॉमा, वाज अनेबल टू गेट अ हाउस सुइटेबल फॉर माय वाइफ एंड मी, और ड्यू टू बीइंग अ न्यूकमर भी कर सकते हैं। सो इन आइदर ऑफ द केस द एरर लाइज इन पार्टी, आई थिंक. सो वी विल omit, in this case I will omit me part. So due to being a newcomer, so this I am writing in the bracket that
me can be omitted. ठीक है, so that you understand later on when you solve the answer. Okay, question number 11. The audience are requested to be in its seats. सबसे आसान सवाल. Wait a second. कोई reply नहीं. Yes, sir. Rajat, Rajat, হ্যাঁ স্যার বলুন answer বলো এটা. স্যার দেয়ার সিটস হবে কেন হবে? কারণ স্যার অডিয়েন্স লিভিং হ্যাঁ, তো অডিয়েন্স তো সিঙ্গুলার অডিয়েন্স হতেই পারে. মনে করো একটা জায়গায় একজনই Sir, audience are requested to be seated. না আপনি বলেছিলেন স্যার যে ওই যদি মানে সিঙ্গুলার কিছু বোঝাতে হয় তাহলে ওটা হয়, আর যদি সেপারেট কিছু হয় তাহলে ওটা প্লুরাল হয়ে যায়। সেখানে আর বলেছে তো এটা তো প্লুরাল হবে। প্রিমল কিচ্ছু বুঝলাম না. সিঙ্গুলার হলে স্যার আপনি সিঙ্গুলার বলেছিলেন না যে ওই জুরি দিয়ে একটা বলেছিলেন না যে জুরি যদি একটা ডিসিশন নেয় তাহলে ওটা সিঙ্গুলার ভার্ব হয়, আর যদি সেপারেট হয়ে যায় তাহলে ওটা প্লুরাল ভার্ব that is only for specific example. Shubhimal, very good, but that is only for specific example. Jury, team, family, and all those examples. But audience, crowd, they are normally plural, always plural. Audience, crowd, people, clergy, cattle, poultry, এগুলো সবসময় plural হয়. Police. So the audience are requested it to be in their seats. Very good, correct. Moving ahead to question number. Sir, to be seated হতে পারবে না? বলতেই পারি requested to be seated, but normally in error correction we don't see the concept. We see the grammatical part, and grammar part here is obviously incorrect. So it's a জায়গায় দেরই হবে, বাকিটাও চেঞ্জ করতে পারো, but it's better to do something what is being suggested, like since audience is plural form. Rishi, clear हो रहा है? हेलो ऋषि, ग्रामर क्लास में इतना शांत आपको देखे नहीं है पहले. सर एक्चुअली मेरा मोबाइल का टच काम नहीं कर रहा है तो बात जल्दी से अनम्यूट नहीं हो पा रहे. अच्छा, तो तुम अनम्यूट ही रखो ना, अगर बैकग्राउंड साउंड आएगा तो मैं म्यूट कर दूंगा. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. A scientist must follow his hunches. What is hunches? Instincts, basic instincts, gut feeling, intuition. What is intuition? Risha, what is intuition? Ritika? सर इनसाइट तरह का Insight. हाँ, किसी प्रकार की एक अलग सा फीलिंग. ठीक है, foresightedness যেটাকে আমরা বলি. ठीक है, that is what we call it intuition. Okay, fair enough. A scientist must follow his hunches and data wherever it may lead to. There are two errors. First, we won't use this his. ठीक है, जो गलत है वो हाईलाइटेड है येलो से. ठीक है, अगर मैं ब्रैकेट में कुछ नहीं लिख रहा हूँ मतलब कोई करेक्शन करने की जरूरत नहीं. wherever it may lead to, আমরা এখানে একটা টু অ্যাড করতে পারি. ঠিক আছে. 13. I'm used to many guests every day but there was none today. Sir, Yes. sir, it will be leads or late? It may है ना. देखो, this is a something जहाँ पे गलती होता ही नहीं मे है तो लीड्स कैसे होगा? मे तो फिर Okay, ओरिजिनल okay. फॉर्म में. नहीं, मोडाल्स जब भी रहता है शैल, शुड, मे, माइट, कैन, हाँ. कुड, तो उसके बाद कभी भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर प्रेजेंट टेंस नहीं होता है. ठीक है, गुड. Yes, यू हैव sir, आस्क्ड. forgot. Yes, sir. No problem, no problem. 13. I'm used to many guests every day, but there was none today. Question 13. So there is none today. The Very good. present then is. मुझे काफी अतिथियों के घर में आने का अभ्यास है, बट आज कोई भी अतिथि नहीं आए. But there is none today. Absolutely. Was की जगह पे हम लोग क्या यूज करेंगे? Is. Okay. Question number 14. रजत, चेष्टा करो. रिचिका, प्रियंका, More than that of the main road. the number of vehicles flying on the road. सबसे पहला गलती, ये टाइपो एरर नहीं है मेरे ख्याल से. फ्लाइंग होगा नहीं. चलो इसको मैं टाइपो ही मान लेता हूँ, इसको मैं करेक्शन कर देता हूँ. फ्लाइंग on this road is more than on the main road. क्या होगा अगर हम लोग 14 की बात More करें? than that on the main more road. than that of. More than that of the main road, है ना? Yes sir. agree more than the main road हाँ, आरेक बार बोलो. মানে অনটা সরিয়ে
more than that, more than the main road যদি শুরু more than the main road. Very good, Rajat. এবার দেখো আমি কি vehicles এর comparison করছি নাকি রাস্তার compare করছি? Obviously I'm comparing the vehicles, I'm not comparing the road, তাই তো? So number of vehicles flying on this road is more than that of on the main road. You have to understand what you are comparing. You are comparing vehicles or you are comparing road. Obviously we are comparing roads. As because we are comparing roads, so sorry, as because we are comparing vehicles, so we are saying that of the main road. রজত আরো পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিচ্ছি। দুটো রাস্তা আছে, একটা রাস্তার গাড়ি এবং অন্য রাস্তার গাড়ি, ঠিক আছে? কম্প্যারিজন করছি আমরা, তো গাড়ির মধ্যে কম্প্যারিজন হচ্ছে, রাস্তার মধ্যে কম্প্যারিজন হচ্ছে না। দ্যাট অফ দ্য মেইন রোড when I'm using, I'm actually using a possessive case. For more than my father, correct है? Your voice is breaking. No, my শুনতে পেলাম না, একটু কিছু বলুন। audible now. His father's income is more than my father, correct hai? His father's income is more than, his father's income is স্যার more শোনা than, যাচ্ছে না, এখন শুনতে পাচ্ছো? স্যার কেটে কেটে যাচ্ছে। না কেটে যাবে না, কারণ কল এসেছিল। এখন শুনতে পাচ্ছো? Yes, sir. আচ্ছা, হ্যাঁ স্যার। ধরো একটা স্টেটমেন্ট আমি বললাম, আমি এখানে স্ক্রিনে লিখছি, ধরো ফর এক্সাম্পল আমি যদি লিখি his father's income is more than my father. This is correct, yes or no? Just think about it. Incorrect, sir. Can you incorrect? Sir, here the comparison is between income, not the income, his income and father. মানে ফাদার্স হবে, Comparison is income between, is more than his father's. between the income, not the income and the father. So last father একটা apostrophe s একটা apostrophe s হবে, হ্যাঁ। Rajat, বুঝতে পেরেছো? Comparison is not between the father, comparison is the between the father's income. Similarly here comparison is between the vehicles on the road and not the road. মানে একটা রাস্তার সাথে আরেকটা রাস্তা কম্প্যারিজন আমি করছি না, একটা রাস্তার গাড়ি ঘোড়ার সাথে অন্য রাস্তার গাড়ি ঘোড়ার কম্প্যারিজন। ওকে স্যার, ঠিক আছে। বোঝা গেল? এটা কিন্তু রুল দিয়ে মনে রেখো না, এটা অ্যানালিসিস করে মনে রেখো। So the number of vehicles flying on this road is more than that of the main road. So here it should be this. I'm doing in a hurry. If there is any correction required, when I will share it, I will re-edit and share it again. Okay. Hello. Any doubts till this point? Shomudeep, your voice is breaking. Nothing is audible. Please try to reconnect. Is my voice understandable to everyone? Antara, shunte paccho? Aritro? Hello? Yes, sir. Okay, Yes, sir, thank you God. were audible. Okay. Shomudeep, please write once in the chat window if there is our vehicles are the number of vehicles is more than that of the main road. I couldn't understand. Our vehicles are mean? We are सर वो comparing. शायद सी में बोल रहा होगा कि सी में जो इस दिया हुआ है उसके जगह पे क्या आर होना चाहिए, वो ये पूछ रहा हूँ। सी में शायद number. बोल रहे होंगे, है ना सुमन? No, sir, is okay. नहीं मतलब वो ऐसा पूछ रहे होंगे कि द नंबर ऑफ व्हीकल्स जो है वो सी में जो इज दिया हुआ ना, इज फॉलो कर रहे हैं, तो वो क्या आर होगा? नो, इस रास्ते में शोमुदीप এই রাস্তাতে the number of vehicles flying on this road is more than that of the main road. आसान सा सवाल है, इस रास्ते की बात कर रहे। My father's brothers are more stable than, चलो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ समझाने के लिए। जैसे मैंने यहाँ पे कंपेयर किया, his father's income is more than my father's, ठीक है, और more than that of my father, ঠিক है। এখানে যখন আমরা কম্প্যারিজন করছি, we are comparing the income of his father and my father. इनकम की जगह पे मैं अगर ऐसा लिख देता हूँ his father's vehicles,
लेकिन यहाँ पे तो फिर भी आर होगा। जस्ट अ सेकेंड, इस एग्जाम्पल को मैं एक बार फिर से देखता हूँ। द नंबर ऑफ व्हीकल्स फ्लाइंग ऑन दिस रोड इज मोर देन दैट ऑफ द मेन रोड। हाँ ठीक ही है, मेन रोड सिंगल रोड है तो दैट ऑफ ही होगा, बिकॉज वी आर कंपेयरिंग vehicles of the road which is taken together as an unit, so definitely we'll use that of, not those of. Question 15, being a destitute I admitted him to an old people's home. ऋषि, सर He being a ही बीइंग अ destitute. डेस्टिट्यूट। इस क्वेश्चन को लेकर हम लोग काफी तर्क वितर्क में गए थे, याद है? दो सब्जेक्ट अलग अलग है, तो क्योंकि दो सब्जेक्ट अलग अलग है तो यहाँ पे আমি কি ইউজ করব? শ্রীময়ী, নীলাংশু, পিউ, প্রিয়াঙ্কা ডাউট থাকলে জিজ্ঞেস করতে পারো। সে দরিদ্র হওয়ার কারণে, so obviously we will use he being a destitute because there are two different subject। लेकिन अगर सेम सब्जेक्ट होगा तो हम क्या करेंगे? अगर सेम सब्जेक्ट होगा, being humid or being insulted I went out of the ceremony। যদি সেন্টেন্সটাকে এরকম ভাবে বলি, if I'm talking about the I statement as being an, insulted went out of the ceremony. then it will be wrong। Ritu, if I say being insulted I went out of the ceremony, This is also correct, sir. because in this case both the subjects are same now, as because both the subjects are same then we don't use, তখন দরকার নেই দুটো সাবজেক্টের। দুটো সাবজেক্ট হলে ইউজ করতে হবে পিউ। তুমি একবার আনমিউট করে ট্রাই করতে পারো, যদি খুব অসুবিধা আমি মিউট করে দেবো। He being a destitute because these are two different subjects, I admitted him to an old people's home, correct? হ্যাঁ স্যার এখন ঠিকঠাক শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ এখন শোনা যাচ্ছে, বলো। হ্যাঁ স্যার, ডিফারেন্ট সাবজেক্ট হলে তখন সাবজেক্ট দুটো ইউজ করব, কিন্তু একই সাবজেক্ট হলে তো দুটো সাবজেক্ট ইউজ It করার is not দরকার নেই স্যার, required, ওটাই yes, বলছিলাম। yes, yes। One should make, দেখো এই কোশ্চেন কতবার এসছে, ইনফ্যাক্ট এটা আমাদের বোধহয় 5th বা 6th কোশ্চেন। One should make one's best efforts। This is the moderate set, after this I will make you practice a difficult set which time वाला जो set मैंने शेयर किया था, तो मुझे पता था कि मैं वो भी आज स्टार्ट कर दूंगा, देखता हूँ हो जाएगा टाइम तो स्टार्ट कर देंगे। One should স্যার make ওটা one's খুবই best, ডিফিকাল্ট লাগছিল। কিন্তু ওটা সহজ শ্রীময়ী, ওটা মনে হচ্ছে দেখে কঠিন স্যার ওটা কিন্তু 30টাই করেছিলাম কিন্তু ওটা খুব ডিফিকাল্ট লাগছিল। আচ্ছা বাহ ঠিক আছে, কোনো অসুবিধা নেই, ডিসকাস করে দেবো। তাহলে ক্যাটের লেভেলটা বোঝো, এটা যখন আমি ক্যাটের ক্লাসে ক্লাস করাই এটা আমরা 30 মিনিটে ওই ক্লাসটা করিয়ে দিই, মানে আমি করিয়ে দিই। আর আমি কোনো সময় ফাস্ট পড়াই না, আমি যথেষ্ট স্লো করেই পড়াই, 30 মিনিটে হয়ে যায়। মানে আমাদের সেই লেভেলে যেতে হবে, আস্তে আস্তে হয়ে যাবে, অসুবিধা নেই। ওটা পুরো ক্যাটের কোশ্চেন, যেটা টাইমের সেটটা আমি শেয়ার করেছি। আগে এটা করে নাও, এইগুলো বুঝতে পারছো তো? এগুলো এখন আর ডিফিকাল্ট লাগছে না তো? না স্যার এগুলো ওটার থেকে কম, মানে এগুলো তো সব পারিনি বাট ওটার থেকে বেটার এটা। আচ্ছা ঠিক আছে। মে আই নো, আচ্ছা অর্পণ, সুমন, अनुब्रति, ऋतु, ऋचिका, let me tell you, though I am revising the pronoun but I am not repeating the same set of questions। ये क्वेश्चन आप लोग नहीं किए तो ये वाला पीडीएफ नहीं हुआ था। দেবলিনা অনেক তাড়াতাড়ি জয়েন করলে, ক্লাস 8টা থেকে ছিল। Question number 17, may I know who you want to see please? Sir, whom you want to Whom you want, Whom you wants? whom you want to see? whom you want to see, please। আচ্ছা who থাকলে কি প্রবলেম? सर यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस लगेगा ना? Objective case तो सर। আচ্ছা আমি কি জানতে পারি কার সঙ্গে তুমি দেখা করতে চাও? क्या मैं ये जान सकता हूँ किसके साथ आप किसको मिलना चाहते हो आप, या किसके साथ आप मिलना चाहते हो, वही होगा किसको मिलना चाहते हो। तो किसको বা কার সেটা হচ্ছে অবজেক্টিভ কেস, বাস। just convert it into mother tongue, you will understand, I guess it's clear। now question number 18, Sir, ours is Ours the is the ours is the only country in the world that can boast of unity and diversity। absolutely correct है। मैं एक्चुअली एक बार सोच भी रहा था, जस्ट 30 सेकंड से चीज बताऊंगा। पूरे वर्ल्ड में ना इंडिया छोड़ के ऐसा देश ही नहीं है जिसमें इतने सारे रिलीजियन है। कुछ देश मुस्लिम कंट्रीज है, कुछ देश क्रिश्चियन कंट्रीज है, ये एक्चुअली सही है आज के टाइम पे भी। सत्य माने इट इज समथिंग व्हिच इज, आई डोंट थिंक इज देयर एनी अदर country which has 3 or 4 religion mixed up and population is around like this। यूनाइटेड स्टेट्स to some extent, কিন্তু यूनाइटेड स्टेट्स में मुस्लिम সংখ্যা খুব কম। यूनाइटेड किंगडम हो सकता है कि इंग्लैंड আছে हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, पारसीज, जोरोएस्ट्रियनिज्म। आपको पता है ये जो पूना वाला है,
जिसने कोवैक्सीन नहीं कोविशील्ड बनाया, ही इज अ पारसी। और यस उसका एक सर, यस। उसका एक वो स्टेटमेंट डिमांड था। भी की Yes, थी sir. कि वो उनका जो माइनॉरिटी है, उनका जो मतलब रिलीजन के लोगों को दिया जाए फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट क्या, वो अलग से वैक्सीन रखा था कि हम लोग अलग से रखेंगे। ओनली 2 लाख पारसीज आर देयर इन द एंटायर कंट्री। अच्छा, तो शायद मिल गया है। ये बोला था उन्होंने, पता नहीं। लास्ट समर ही वेंट टू हिज अंकल्स विलेज एंड एंजॉयड वेरी मच। अंतरा, देवलीना, प्रज्योत, इंद्रनील, है सर। आंसर। enjoyed himself. স্যার আমি এটা নো এরর করেছিলাম। আচ্ছা, রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন আছে না শুভিমল। লাস্ট সামার হি ওয়েন্ট টু হিজ আঙ্কলস ভিলেজ এন্ড এনজয়েড হিমসেলফ ভেরি মাচ। এনজয় থাকলে ম্যাক্সিমাম কেসে সেলফ ওয়ার্ডটা ইউজ হয়, একটা এক্সেপশন বলেছিলাম তাছাড়া। এনজয়, অ্যাবস্টেন, রিফ্রেন, অ্যাবসেন্ট, অ্যাভেল, এই 5টা ওয়ার্ড মনে রাখবে। এই 5টা ওয়ার্ড দিয়ে রিফ্লেক্সিভ কেসটা ইউজ হয়। ইফ আই ওয়ের হি, अगर मैं आपकी जगह पे होता, যদি আমি সে হতাম, ঠিক है। ইফ আই ওয়ের হি नहीं बोलते স্যার इफ आई where वेयर হবে, was হবে না? Shimoy, you're asking this नहीं or नहीं, ये answer? कंडीशनल है ना, सुमन कंडीशनल। बोलने दीजिए। हाँ शिमोই, আমি তুমি জিজ্ঞেস না করছো মানে না? না না, করো করো, অবভিয়াসলি। মানে I thought you know this because you're good in communication. Anyway, this is a conditional sentence. দেখো আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি শিমুই, আমি উপহাস করছি না, জিনিসটা বুঝিয়ে দিই। দেখো, if I were a bird, আমি যদি পাখি হতাম, I would have flown ও easily. আচ্ছা 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 আচ্ছা, ওকে। तो if I were he, I would have taught those cheats a lesson. नहीं बोलता अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो उनको सही दिखा देता। हाँ सुमन क्या बोल रही थी बताइए। कंडीशनल सेंटेंस, मतलब यही बोल रहे थे सर, ये कंडीशनल सेंटेंस टाइप का है ना, इसलिए आई वर यूज। कंडीशनल सेंटेंस में एक आई हैव एक्सप्लेन समथिंग, कुछ दिन पहले मैंने डिस्कस किया था टेंस में, पता नहीं आप लोग को याद है कि नहीं। যদি প্রথম দিকে পারফেক্ট টেন্স হয় রজত, মনে আছে, তাহলে পরের দিকেও পারফেক্ট টেন্স হবে। সুবিমল বোধহয় টেন্সের ক্লাসটা করেছিল তো। ইফ আই না হ্যাভ স্যার আমি বিন, করিনি। করনি? না স্যার। তাহলে টেন্সটা আরেকবার নিতে হবে ক্লাস। গৌরব, আমি এখনো খুঁজে ওঠার সুযোগ পাইনি, আমাকে আরেকবার মনে করিও, কালকে আমি খুঁজে নেবো ওখানে রেকর্ডিং গুলো। Sir, okay, sir. I would have taught, I would teach, हाँ ठीक है, बाकी सब सही है। Those sort of people usually do not earn fame in society. Question 20, अच्छा, out of 20 please write your marks in the chat window। कितना सही हुआ जितने लोग भी सॉल्व किए हैं। ऋषा, ऋषि, सिद्धांत, श्रीमयी, সৌমদীপ, দেবলীনা শুনতে পাচ্ছ? হ্যাঁ স্যার পাচ্ছি। 20 আমি যারা পরে জয়েন করেছে আমরা বলে দিই 5th জুন পরীক্ষা নেব, এরর কারেকশন 60 খানা এরর কারেকশন, ঠিক আছে। আর তারপরে 60 না না, ডেটটা বলুন। 5th জুন, সময় আছে 8 दिन পর। अच्छा, write down your scores in the chat window out of 20। I don't trust this सुमन, मुझे 20 और 20 भरोसा नहीं हो रहा है सही में। यस सर। अच्छा ये तो इजी था सर। चलो अच्छी बात है। ओके, ऋतु गॉट 19, अनुब्रति, गौरव, Sir, count করা হয়নি। अच्छा काउंट করে একবার বলো। क्वेश्चन नंबर 21 to 40 ये आज कंप्लीट करूंगा ये पीडीएफ, ठीक है। 21, these those sort of people usually do not earn fame in society। এখানে একটা জিনিস করতে পারি, সায়নী 11, ঠিক আছে, নট ব্যাড, গুড। নীলাংশু, স্যার করা হয়নি। আচ্ছা ঠিক আছে। তোমরা কমপ্লেক্স ফিল করো না, কিছু লোক পারছে তোমরা পারছো না, সেটা কোনো ব্যাপারই না। জাস্ট কিপ অন সলভিং ইট। দরকার হলে আমি আলাদা করেও ক্লাস রাখবো আবার, বাট এখানে তুমি মুখ খুলে আনসার গুলো দিতে থাকো। আমি স্যার এবার মনে হচ্ছে পারবো, কারণ এই অবজেক্টিভ কেস আর সাবজেক্টিভ কেসটাই এতক্ষণ পর্যন্ত ক্লিয়ার ছিল না, তো এখন অনেকটা ক্লিয়ার লাগছে। আচ্ছা, অনেকটা মেঘের মধ্যে ঢেকে যাচ্ছ না, যেমনি আমার ভিডিওটা মাঝে মাঝে ঢেকে যাচ্ছে, ঠিক সেরকমই তাই তো, সাবজেক্টিভ এন্ড অবজেক্টিভ কেসের মধ্যে। আচ্ছা হ্যাঁ, ওকে, those sort of people usually do not earn fame in society, কি হবে?
those sort এর একটা জিনিস আমরা করতে Sir, পারি that sort or this sort, because here I think a sort of people, collective pronoun noun is here. Then people is referred to here unitedly or jointly. people is a plural In collective noun singular, Pitu. People like crowd, audience, no, cattle. sir, a sort of people. अच्छा category of people हाँ Yes, sir, category is meant here. That's category is meant here, so you are referring this as singular, these sort of people, THESC. Yes, sir. THIS. अच्छा Or देवलीना, that. इंद्रनील, इंद्रनील আমি বলো এটা দিসটাই করেছিলাম, দিস সর্ট অফ পিপলই আমার মনে হয়েছিল। দোষ তাহলে অসুবিধা আছে? I think either I will use these sort of people or those sort of people. Singular হবে না এখানে। Sort we will use still like this as we are using SORT. Sort means example only. Those sort of people, these sort of people usually do not earn fame in society. Those भी कर सकते, but ज़्यादा सही होगा if I use THESC. These sort of people usually do not earn fame in society. So I'm correcting this as these example. ठीक है? Being a very hot day, I remained indoors. दोनों अलग अलग सब्जेक्ट है পিউ যেটা তুমি বলার চেষ্টা করছিলে It it being a being very বলো বলো ডাউট হলে জিজ্ঞেস করো রজত সুবিমল প্রিয়াঙ্কা এই বিইংটা আমি বুঝতে পারলাম না, মানে আমি আচ্ছা এটা নো এরর করেছিলাম ওই জন্য। আচ্ছা গ্রীষ্মকাল হওয়ার কারণে বা গরম দিন হওয়ার কারণে আমি ঘরেই থাকলাম বা আমি ঘরেই রয়েছি তো আমি তো গরম হয়ে যায়নি না আবহাওয়াটা গরম weather is hot so weather is a different entity altogether now there are two entities if there are two different entities with the first entity Subimol we will use a subject and with the another entity also we'll use a different subject যেমনি I being very poor normally eat only once in a day আমি অনেক গরিব দরিদ্র হওয়ার কারণে দিনে একবারই খাবার খাই I being very poor normally eat only eat meals only once in a day मेरा काफी गरीब होने के कारण আমি সে মানুষটা আমি খাবার খাই ঠিক है he being very poor I donated him a sum of 1000 rupee understood the difference হ্যাঁ, মানে দুটো সাবজেক্টের জন্য, একটা সাবজেক্টের জন্য মিসিং ছিল এখানে, বুঝতে পেরেছি এবার। আচ্ছা, শুধু একটা বা দুটো সাবজেক্টের কথা না you have to see whether both the subjects are active or passive দুটোই সক্রিয় না নিষ্ক্রিয় you have to see whether both the subjects are active or passive here both the subjects are active so it being a very hot day I remained indoors had I come to know about his difficulties I would have certainly helped question number 23 quickly tell me मुझे लग रहा है आज मैं खत्म नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैक्सिमम लोग सॉल्व नहीं कर रहे हो ये सही नहीं है करके रखना चाहिए था मेरे ख्याल से टाइम कम मिल रहा है तो क्या क्लास का इंटरवल का टाइम इंक्रीज किया जाए एक आध दिन के गैप में नहीं कर पा रहे हो तो ज्यादा बेहतर है कि आप लोग करो अच्छा 23 से 30 कर लो आई एम गिविंग अ 2-3-5 मिनट्स टाइम 23 से 30 फिर डिस्कस कर देंगे सॉल्व इट आउट सर
আচ্ছা, এবার সফট স্কিলের ক্লাসটা শনিবার দিন সকালে রাখবো, ঠিক আছে? বিকেলে অনেকজনের নেটওয়ার্ক প্রবলেম থাকে, সো দুপুরবেলা রাখবো। যারা ইন্টারভিউ এন্ড সফট স্কিল কমিউনিকেশন এনহ্যান্সমেন্টের যে ক্লাসটা আছে সেটা 12:30 বা 11:30 12টা থেকে রাখবো, অ্যান্ড ডেসক্রিপটিভ ক্লাসটা রাতে রাখবো। ফেয়ার এনাফ? গৌরব, স্যার আগের দিন স্যার আপনি রাত্রে ম্যাটেরিয়ালটা ডেসক্রিপটিভটা আমার প্রবলেম হবে স্যার। স্যাটারডে ইভিনিং এ তো তোমার কোনো ক্লাস থাকে না প্লিজ? স্যার আমার আপনি বেঙ্গলি স্যার ডেসক্রিপটিভ থাকে। বাবা, স্যার আপনি আগের দিন সফট স্কিলের মানে স্যার পিডিএফটা মনে হয় শেয়ার করেননি স্যার, একবার শেয়ার হ্যাঁ করে করে দিতে দেবো, ভালো। ঠিক আছে। পিডিএফটা শেয়ার করে দেবো, আর যেটা নিয়ে ডিসকাশন হচ্ছিল দ্যাট রাইট আপ নিয়ে, সেটা নিয়ে তোমরা তোমাদের পার্সোনালিটি ট্রেটসটাও লিখে নেবে, অ্যান্ড এক্সপ্লেনিং ওয়াই ডু ইউ ফিল সো, সার্টেন এক্সাম্পলস, অ্যান্ড উই উইল কন্টিনিউ উইথ দ্যাট বিকজ সেই ডিসকাশনটা কমপ্লিট হয়নি। This time everyone will get some time to speak. I will allocate a fixed minutes, 2-3 minutes. At that point of time, you will only be speaking. And Ontora, Shubimol missed out on that class. অরিত্র, শাইনি, তোমরা আগে থেকে খাতায় লিখে নেবে, সেটা খাতা দেখেই বলো, আমার কোনো আপত্তি নেই, but you will be speaking out why do you believe this is a personality trait, giving some examples, ঠিক আছে? And do the SWOT analysis also. তো পিউ কটায় ক্লাস থাকবে বেঙ্গলি তোমার রেসপেক্টিভ? স্যার 8:30। ওকে, ঠিক আছে, তার আগেই রাখবো। তুমি আইডিয়াল Okay, ডব্লিউবিসিএস হবে, সত্যি সত্যি। ইউ আর প্রিপেয়ারিং সিরিয়াসলি, ভেরি গুড। এবার বিসিএস তো দিতে পারছো না, নেক্সট ইয়ার দিতে পারবে, তাই তো? আবার নেটওয়ার্ক প্রবলেম হচ্ছে, মিউট করে যাও, মিউট করে দাও। পরে যদি হয় তাহলে দিতে পারবো। তোমার খুব नेटवर्क प्रॉब्लम है। ओके डन टिल 30। सुमन का भी तो इस बार है ना बीसीएस? यस सर। काफी लोग क्या है, और पुणे আছে কিনা জানি না, ঋতিকা का है, अनुभूति का है? ना सर नहीं। স্যার ডান। Number 23. Had I come to know about his difficulties, I would have certainly helped him. तो इसके बाद हम क्या यूज करेंगे? हेल्प के बाद डेफिनेटली विल यूज अ हिम, ठीक है? मेरे ख्याल से आप लोग कर लिए हो, तो समय मिल गया है, अभी इसका आंसर आप लोग दे पाओगे। 24, what is the answer? Question number 24. Take his bag. Sir, his bag. One of them forgot to take his bag. यहाँ पे one's bag होगा? ওয়ান্স ব্যাগটা বাজে শুনতে লাগে। বাহ, দারুণ এক্সপ্লেনেশন। বাজে শুনতে লাগছে, কেন বাজে শুনতে লাগছে? এটা তো এক্সপ্লেনেশন হতে পারে না। हेलो, कैनो होवे? राइट आउट। देखो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, जो भी सब्जेक्ट रहता है उसी का रिफ्लेक्सिव केस यूज करते हैं, बट वंस मीन्स समथिंग विच इज স্যার শোনা যাচ্ছে না। something voice is breaking. Yes, I disconnected a call came, that is why it broke. Because when I'm taking a specific example, one के साथ अगर हम लोग once यूज करेंगे तो वो indefinite pronoun के हिसाब से देखा जाएगा, लेकिन his bag अगर मैं यूज करूंगा तो ये specific example है, that is why it should be one of them forgot to take his bag. once क्यों नहीं होगा? रीजन ये है कि once अगर मैं यूज करूंगा तो वो indirect example होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। ওকে, দেবলীনা বুঝতে পেরেছো? শুনতে তো কেমন লাগছে? অ্যাবসলিউটলি ঠিক। 25, মিস্টার শর্মা, आवर रिप्रेजेंटेटिव, will attend the meeting on our behalf. ही कोई जरूरत नहीं है। ही की कोई जरूरत नहीं है। will be omitted। he will be omitted। অফার absolutely। তার বদলে স্যার একটা কমা চলে আসবে। কোনো কমা লাগবে না, কমা আছে অলরেডি, দেখো
Mr. Sharma, comma, our representative will attend the meeting on our behalf. Already আচ্ছা first একটা comma আছে। ঠিক আছে ঠিক আছে আচ্ছা। তাহলে হিটা ওমিট হয়ে যাবে If the teacher is good, the students will respond positively to them. Acha. To her or To him, him, sir. him या her. Okay. तो मैं यही समझूंगा जब आंसर नहीं आएगा the teacher is not teaching good. ठीक है, चलो I will take this example in a very positive manner. If the teacher is good, the students will respond positively to স্যার দেমের জায়গায় হিম হতে পারে Him, sir, him. বা হারও হতে পারে, নো প্রবলেম। না অ্যাকচুয়ালি যেখানে জেন্ডার মেনশন করা আমি নেই এই তো রুলটা এটা অ্যাকচুয়ালি বইতে আছে কিন্তু রুলটা খুব জেন্ডার বায়াসড রুল, খুব বাজে রুল, দ্যাট রুল নিডস টু বি চেঞ্জড। মানে আমি রুলটার এগেইনস্টে। তখন হয়তো বেশি ফিমেল টিচার ছিল না, তাই হয়তো এরকম। এনিওয়ে বোথ আর কারেক্ট, হিম অর হার। ঠিক আছে 27 Sir, part Sir, C in তে C error আছে part, মনে হয়। he is not required. very good. He will টা দরকার হবে না স্যার। It is not difficult to believe that a man who has lived in the city for a long time will never feel at home anywhere else in the world. ऐसा होता है आप लोगों के साथ कि किसी रिलेटिव के घर में गए, कितना भी आलीशान घर क्यों ना हो, उसमें नींद नहीं आता है अच्छा, अपने घर में वापस आने के बाद नींद बहुत ज्यादा अच्छा आता है। Sir, यस अनुब्रत। sir, if I say he will never feel like home, feel Feel at home is feel correct or feel like home is correct? okay, very good question. Can anyone explain? Feel like home. Feel like home means घर जैसा. Feel at home is a idiom which that means very comfortable. Feel at home means comfortable or conducive Sir, enough. feel like home সে নিজেকে পিউ বাড়ির আবার মতো আবার মনে আবার করবে, প্রবলেম এটা কি হচ্ছে, ঠিক তোমার হবে নেট স্যার? তোমার নেটওয়ার্ক আবার কাটছে। হ্যাঁ বলো। তুমি যদি ওয়াইফাই পারলে থাকলে ওয়াইফাই কানেক্ট করে নাও, নাহলে খুব নেটওয়ার্ক ইস্যু হচ্ছে আজকে, কেন জানি না, রাত হচ্ছে তো সে কারণে হয় অনেক সময়। Feel at home, I got your point. Feel at home means comfortable. If you're trying to say, please say it again if you're saying what you're saying. 27 feel at home ही होगा अनुब्रति, क्योंकि comfortable है feel at. Each girl was given a bunch of flowers which pleased her very much. काफी Each अच्छा of क्वेश्चन। शोमुदीप, शुभिमल, श्रीमोई, प्रियंका। them হবে স্যার? Each girl was given a bunch of flowers which pleased them very much. हाँ, बोल सकते हैं। हर एक जगह एखाने them ही होगा। Absolutely. Yes, very good, correct. 29. सर लेकिन each girl ये ठीक है। हाँ, each of the girl की कोई जरूरत ही नहीं, हर एक कन्या को एक पुष्प दिया गया था जो उनको काफी ज्यादा प्रफुल्लित किया। लेकिन सर यहाँ पे them क्यों होगा? यहाँ पे तो each जो है उसके साथ तो सिंगुलर वर्ब और उसके बाद जो भी होता है वो सिंगुलर ही फॉलो अप होता है ना। इसीलिए तो इसका हिंदी रूपांतरण कर रहा हूँ। हर एक कन्या को एक पुष्प दिया गया था जो उनको काफी ज्यादा प्रफुल्लित किया। हर एक लड़की को एक गुलाब दिया गया था, एक बंच ऑफ फ्लावर्स दिया गया था जो इनको काफी ज्यादा খুশনুমা बना दिया। সবাইকে একটা একটা বাঞ্চ অফ ফ্লাওয়ার্স দেওয়া হয়েছে যেটা তাদের অনেক খুশি দিয়েছে। সো উनको তাদের, that is them, which pleased them। ठीक है, तो या चलो 29 as it was Rajan's first interview he Dressed himself. Dressed himself. absolutely he dressed himself। অন্তরা, নীলাংশু, বুঝতে পারছো? রজত, হ্যাঁ স্যার। ठीक है। The first interview he dressed himself in this most formal attire। तो जब आप रिकॉर्डिंग, हाँ बोलो স্যার। এই হিমটাকে যদি আমরা অমিট করে দিই? হ্যাঁ অমিট তো অবশ্যই করব, আমি তো অমিট করে দিচ্ছি। যেটা অমিট আছে ওটাকে ইয়েলো করে দিচ্ছি, যেটা কারেক্ট আনসার ওটাকে গ্রিন করে দিচ্ছি। He dressed himself, absolutely অমিট করব শুধু। 30 না না, ও বলছে dressed in his most formal suit, মানে কিছুই বলবো না। হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার, এটাই বলছি। আচ্ছা, সেটাও করতে পারি, সেটাও ভুল না। As it was Rajan's first interview he dressed in his হবে না, কেন কি
সেন্টেন্স দেখে মনে হচ্ছে যে ও নিজেকেই বস্ত্রটা পরিয়েছে, নিজেকেই ড্রেসটা পরিয়েছে, বাট কোশ্চেনে কিন্তু সেটার মানে দাঁড়াচ্ছে না। আমি যদি কোর গ্রামাটিক্যাল সেন্সে যাই, as it was Rajan's first interview, he dressed in his most formal suit. He was dressed হলে তাহলে ঠিক আছে। সুবিমল, তুমি যদি হিম বা তাকে সরিয়ে দাও তাহলে বলে দিতে পারো হি ওয়াজ ড্রেসড। কেন কি পড়ানো হয়েছিল বা ও নিজে পড়েছে, অটোমেটিক্যালি তো ড্রেস পরে নেওয়া যাবে না। সো ইন দ্যাট সেন্স হি ওয়াজ ড্রেসড হবে বা হি ড্রেসড হিমসেলফ। ঠিক আছে, गोपालन एंड आई, डोंट टेक इट अदरवाइज। ये ज्यादातर देखना बोलना कि गाँव से कभी भी इंट्रोडक्शन दिया जाता है तो बोलते हैं माई सेल्फ, এটা সব জায়গায় হয়, মানে ওয়েস্ট বেঙ্গলও আছে, উত্তরপ্রদেশও আছে, কর্ণাটকাতেও আছে। कभी बोला जाता है इंट्रोड्यूस अबाउट योरसेल्फ, माई सेल्फ आकाश, दैट्स इनकरेक्ट। ऐसा बोलते हैं ना, देखा हो ना आप लोग, काफी लोग बोलते हैं माई सेल्फ, मतलब मेरा अपना आत्मा को मैं आपके सामने स्वतः कर दे रहा हूँ, इसका मतलब ये होगा। ठीक है, दैट इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। सो आई माई सेल्फ नहीं होगा, गोपालन एंड आई। ঠিক আছে, এবার বুঝতে পারছো কত আমরা ভুল বলি অনেক সময়। স্যার তোমরা ওই দেখবে যে অনেক সময় অবজেক্টিভ কেস বলছিলেন, তাহলে এখানে মি হবে না, ফাংশনটা অবজেক্ট না, মানে অবজেক্টিভ আমি কেস। আর গোপালন, শ্রীময়ী আমি আর গোপালন সাবজেক্ট তো। আচ্ছা স্যার, এই অবজেক্টিভ কেসটা মনে হচ্ছে গুলিয়ে যাচ্ছে আমার। খালি ওইটাকে ভাববে স্যার তুমি, আমার হলে অবজেক্টিভ, আমি হলে সাবজেক্টিভ, সেই সেন্সে দেখবে, আর কোনো অন্যভাবে দেখতে হবে না। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। Gopalan and I will take care of the function on Sunday. So this is the green part. So should I keep till 30? यस सर, आज छोड़ दीजिए। पिछले दिन भी आप बोले थी सुमन छोड़ सर दीजिए। गो हाँ, थोड़ा काम भी रहता। अच्छा अच्छा ठीक है, ओके हाँ बोलिए স্যার बाकी হ্যালো, लोग। हाँ बोलो। স্যার আই এন্ড গোপালাম কেন হবে না? 2 3 1। ও আচ্ছা, 2টা বাদ দিলে 3 1 হচ্ছে। হ্যাঁ, এই গৌরব প্রশ্ন করেছিল যে 2 নেই, তখন 2 নেই, ন্যাচারালি এই এক্সাম্পলটা মনে রাখবে। বাবা বাড়িতে হ্যাঁ নেই তো হ্যাঁ মা আগে খাচ্ছে, তারপরে ছেলে, তারপরে মেয়ে। ঠিক আছে, বাবা যেদিন থাকবে সেদিন বাবা আগে, ঠিক সেরকম। সো গোপালন and ওকে I. স্যার। So I'm showing the question once again, 1 to 30. Anyone having any doubts, feel free to ask. Or else write Y in the chat window if you have understood. Indranil, Rajat. I'm asking each one of you separately. Richika, Antora, Anubrati, Oritro, Shubhimal, Suman, No, sir. Nilangshu. No, sir. No confusion? नो सर। नो सर का दो मतलब हो सकते हैं, एक समझ गए, दूसरा जितना जल्दी क्लास खत्म हो उतना अच्छा। तो कौन सा मैं समझूं? अच्छा चलो, सो मेरे ख्याल से समझ गए हो। आउट ऑफ 30 राइट योर मार्क्स इन द चैट विंडो, कैलकुलेट योरसेल्फ। इसका लास्ट 10 और उसका 40, तो प्रोनाउन का एक क्लास बच जा रहा है। इस हफ्ते और प्रोनाउन नहीं होगा, अगले ट्यूसडे को फिर प्रोनाउन होगा, रेस्ट ऑफ द पार्ट हम लोग खत्म करेंगे। ঠিক আছে, শনিবার দিনকে যেরকম আমরা আগের সপ্তাহে করেছিলাম, রবিবার দিন আমরা রিঅ্যারেঞ্জমেন্টটা কন্টিনিউ করব। রিঅ্যারেঞ্জমেন্টে অনেক কোশ্চেন্স ভুল হচ্ছে, আমরা উইকেন্ডে রিঅ্যারেঞ্জমেন্ট আর রিডিং কম্প্রিহেনশনের জন্য রাখবো। ফেয়ার এনাফ? সো লেটস কিপ টিল দিস পয়েন্ট। Thank you so much. Thank you for joining in even in such harsh weather conditions. Thank you so much. I will share the recording also. Take care. Good night. Good night, guys. Sir, Thank you, Yes. गुड नाइट। sir, there are some Bolo. problems with the recording, sir. Yes, So Anubrati. screen- But then दो तीन recording में the last recording which I shared, that was okay. So that one okay, but others were not. So Problem I is was that saying, if yes, I sir. start the recording and pause it, this is taking 2-3 recordings separately. So I'm not easily able to identify which recording is the correct one. Today also it might be that in my mail 2-3 recordings will come. Anyway, I will send you, you see it, you take the pain of seeing it. If it's possible, then I will share No, it. sir, there is no pain or like that. Actually, it's little bit funny. Whenever I open the recording, only 15 seconds. It is just starting and then finish. It's weird So, also. Yes. I don't want it to be weird anyway. ठीक है, चलो. I hope I've been able to satisfy all your doubts and queries, each one of you. Thank you so much. Take care. Stay safe. We'll meet on Saturday afternoon with the soft skill class. Evening আমি এরকম ভাবে রাখবো যাতে টিউটোরিয়াল মিস আউট না হয়। আচ্ছা, কালকে আমি তাহলে রাখবো কি ডাউট ক্লিয়ারিং ক্লাস? তোমরা কি জয়েন করবে? কারো ডাউট আছে? ইন্দ্রনীল বেরিয়ে গেছে অলরেডি, দেবলীনা, রিচিকা।
হ্যাঁ ঠিক স্যার আছে রাখতে পারেন। আচ্ছা Sir, if there any doubt, Doubt does গুলো everyone can join, sir? anyone Whoever can doesn't join have any. yes anyone Okay, can sir. join স্যার thank তাহলে you আমি ডাউট গুলো অ্যাকুমুলেট করে আপনাকে শেয়ার করে রাখবো। একদম একদম ঠিক চলো আছে। শুভরাত্রি থ্যাংক ইউ স্যার হ্যাঁ স্যার, গুড নাইট, ভালো থাকবেন।
है